আজকে আপনাদেরকে আমাদের গ্রামের সবজি বাগান দেখাতে নিয়ে আসলাম। এখানে নানা রকমের সবজি আছে এবং বিভিন্ন ফলের গাছ আছে। তো চলুন আজকে আপনাদেরকে দেখাই ঘুরে ঘুরে। তো জোবায়ের আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে এখানে কি কি গাছ আছে, কি কি আছে ও আমাকে দেখাচ্ছে। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পর আমার মন ভুলাই রে। ও যে কোন বাঁকে কে ধর